Malampusong natapos ang Biggest Loser SP Edition 2026 nga gipahigayon gikan Enero 8 hangtod Marso 9, 2026 nga gitambungan sa 46 ka partisipante nga nagtinguha sa mas himsog ug aktibong panginabuhi. Nanguna sa kompetisyon si Mema Tuvalles nga nahimong kampyon human mapakunhod ang iyang timbang gikan 111 ka kilo ngadto sa 98.85 kilos. Tungod sa iyang dedikasyon ug paningkamot, iyang naangkon ang premyong nagkantidad og 6,600 isip nagunang mananaog sa programa. Sa first day sa katong ingon nga biggest loser nga challenge ang diri sa Sanggunian, ni ingon sila nga, "Ma'am, appeal dito." Dayon ingon po ko nga, i-try na ko pag kilo na ko sa 111 din. Makaya ba na ako ni pagpagamay ana ba? Nag-no rice ko, dayon nag-apil-apil og sumba dere. Kaluoy sa Dios akong BP ron inubo na gyud. Kani sugda naman ni ako kuni ipadayon hungtod nga ug asa gyud ko ba akong paggamay. Isip suporta sa weight loss program, gipahigayon usab ang regular nga Zumba sessions matag Lunes, Miyerkules ug Biyernes aron matabangan ang mga partisipante sa ilang fitness journey. Ang katapusang Zumba session isip parte sa culmination, gipanguluhan kini ni Zen Ethel Briones nga naghatag og dugang kusog ug kadasig sa mga mitambong. Ang kalihukan gisuportahan sa lig-on nga pagpanguna ni Vice Mayor Rusmar Ayan Ditihing ug sa mga city councilors, uban usab ang suporta ni City Mayor Jack Raymond na nagpakita sa ilang pagtamod sa kahimsog ug kaayuhan sa komunidad. Ang Biggest Loser SP Edition usa ka pasidungog sa pagkamalahutayon, panaghiusa og maayong panglawas ug nagpakita ang pinaagi sa suporta sa komunidad, posible gyud ang pagkabot sa mas himsog nga panginabuhi. Gikan sa City Vice Mayor's Office, kini si Gia Viaje, Ibayo Bayawan, Kita ang Bayawan.